Ćao, dobrodošli na moj kanal. Evo, danas se nalazim u Rimu, vječitom gradu. Kažu, svi putevi vode u Rim. Evo, znači u trećem pokušaju sam i ja došao u Rim. Šta reći o Rimu? Nekada centar svijeta. Osnovan je 750. godine, znači prije nove ere. I već 100. godine prije nove ere imao je 1 milion stanovnika i to je prvi grad u svijetu koji je premašio 1 milion stanovnika. Danas ima oko 3 miliona stanovnika. Ja se tačno sad nalazim u Vatikanu, to jest Vatikanskom trgu, i krenut ćemo ovo putovanje u Rimu ovdje od Vatikana. Iza mene je crkva Svetog Petra. Evo ovdje, ne znam sad koliko ćete vidjeti, je obelisk ovdje na centralnom trgu. Ništa, stvarno Rim je, vidjet ćete, prelijep grad. Ostanite do kraja videa i uživajte. Šta reći, stvarno prelijepo. Evo, danas imamo i sreće da nam je sunce, ne pada nam kiša. Što se tiče ulaza u muzeje, evo, ne znam koliko vidite iza mene, to su ogromni redovi. Ulaz se negdje, čini mi se, 20 evra u muzeje, s tim što je morate blokirati ranije. Ne znam, meni se ne isplati toliko čekati sat i po u redu, više bi volio da vidim ostatak Rima. Ništa, idemo dalje. Sada, znači, ne znam koliko će ova kamerica, vidite ovdje gornji prozori, onaj prvi, drugi od ćoška, tu se papa pojavljuje kada drži misu i govore. Eto, znači, sutra je nedelja i sutra mislim da je besplatna misa i besplatan ulaz u muzej, ne znam sigurno, ali čini mi se. Evo još, snimim vam 360. Nema šta, prelijepo, pogledajte. Napuštamo, znači, Vatikan. Idemo, znači, prema užem dijelu Rima. Danas je subota, gužva ovdje, sutra mogu misliti. Sutra će biti show ovdje. Pogotovo ako je besplatan ulaz u muzeje. Ali nije ni čudo, stvarno je lijepo. Ovo sada što vidite, to je Castello di Angelo. Ovdje odmah pored Vatikana. Evo, osjetite malo vibe Rima. Ovo je Tibar, znači rijeka koja prolazi kroz Rim. Sad idemo, znači, prema trgu Navona. Naravno, ako se ne izgubimo. A ne bi trebali. Što se tiče ovih mjesta koje morate vidjeti, ona
se bukvalno mogu sve preći pješke. Tu su sve u nekih 2, 3 do 4 kilometra. Tako da sve možete obići pješke u tom nekom užem dijelu grada. Tako da nema potrebe da koristite neki javni prijevoz. Malo prošetate, doživite Rim. Evo stigli smo, znači, trg Navona, jedan od ljepših trgova ovdje u Rimu. Vidite onaj obelisk, tu je fontana 4 rijeke sa 4 kontinenta, znači Europa, Dunav, Afrika, Nil, Gang, Azija i Južna Amerika, Rio de la Plata. A vidite i ovdje fontana, ne znam kako se ova fontana zove, ali je lijepo. Malo je gužva ovdje uvijek, ali snaćemo se. Eto, to bi bilo ovdje sa trga Navona. Lijepo, stvarno nema šta. Ali uvijek je gužva, tako da ono... Možda je najbolje doći ranije ujutru. Ali šta je, tu je. Idemo dalje. Evo malo umjetnosti. Ovdje znači sa trga Navona idemo prema Panteonu. Ako nađemo. Snaćemo se. Imam Rim kao u svom džepu, naravno, na Google mapama. Vidite koji vibe Rima. Samo turizam, turizam. Nema šta. Italija godišnje od turizma zarađuje preko 50 milijardi dolara. Znači, skoro 70 milijardi dolara od turizma. Možete misliti koje su to brojke i koje su to brojke turista koji dolaze ne samo u Rim, ne cijelu Italiju. Evo, znači, stigli smo, znači, Panteon, najbolje očuvana građevina ovdje u Rimu. Izgrađena 126. godine, znači nove ere, i sagradio je Adrian, car Adrian. Evo ovdje je fontana. Eto, znači, to je bio Panteon. Sad treba da nađemo fontanu di Trevi. Kad je ovdje toliko ogromna gužva, ja mogu misliti kako je tamo. Ali moramo je vidjeti. Obožavam ove italijanske uličice. Jest da je gužva, ali imaju neku autentičnost. Ovo Italijanki treba pomoć, izgleda.
Pogledajte ovo, ko zna koliko je staro. Ja mislim da je ovo hram cara Adriana, ali mislim da je, nisam siguran. A ne daj mi se sad gledat na Google mapi. A mislim da jeste. Vidite kako je sada ova nova građevina ugrađena bukvalno među ove stubove. A ovdje gdje god bukvalno pogledate ima neku istoriju i neku istorijsko značenje. Nevjerojatan grad. Vječiti grad, Rim. Evo vidite, približavamo se fontani di Trevi, pogledajte koja gužva. Katastrofa. Znači, nećemo moći joj prići. Najpoznatija, znači, fontana u Rimu i možda u cijeloj Europi. Wow, prelijepa je. Fontana di Trevi. Ipak ćemo se mi uspjeti prići dole da poželimo želju. Pogledajte šta je naroda. Ovdje definitivno treba doći ujutru samo, ako hoćete da... Šta da vam kažem, ekstra, prelijepo, prelijepo. Ovo treba obavezno doći ujutru. Evo, znači sada da biste poželjeli neku sreću, znači mora desnom rukom preko lijevog ramena. Evo. Nadam se da će mi se ispuniti. Ova fontana, kažu, dnevno zaradi 3000 eura u prosjeku. Prelijepo, prelijepa fontana. Nije ni čudo što je ovako gužva. Kakva gužva. Ali uspjeli smo. Snađemo se mi. Idemo dalje. Znači, sljedeća destinacija bi trebale biti Španske stepenice.
Evo ljudi, popularne španske stepenice. Kažu da ne smije da se sjedi, da je kazna preko 100 eura, ali vidim da ljudi sjede. Tako da ne vjerujte glupostima. Gore, znači one su izrađene prilazu gore do crkve i postale su popularne poslije filma, nekog italijanskog starog filma. Mislim da je bilo jednom u Rimu, ali nisam siguran. Ovdje ima i ova fontanica. A lijepo, nema šta. Evo me, znači, kod španskih stepenica. Španske zovu se zato što je ovo španski trg i tu je bila ambasada. Španska ambasada. Evo idemo prema Koloseumu. Na sve strane ovi umjetnici, ulični. Lijepo. Pogledajte i ovo. Kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin. Tako kaže poslovica. Evo, znači nalazimo se kod Koloseuma. Koloseum je građen 80. godine nove ere. Naravno, u njemu su se održavale gladijatorske igre i tad je mogao da primi 60.000 gledalaca. Nevjerovatno. I ovo je landmark grada Rima i kažu, ako si došao u Rim i nisi bio kod Koloseuma, kao da nisi bio u Rimu. Apsolutno su ljudi u pravu. Glupo doći u Rim, a ne doći vidjeti Koloseum. Nevjerovatno. Evo ovdje, znači, ću se odjaviti za prvi dan. Šta reći, koji utisci za prvi dan? Prelijepo, prelijepo, stvarno ima šta da se vidi. I što je sve dobro, sve se može obići pješice, znači ne treba nikakav prijevoz. Prelijepo, stvarno, Rim je prelijep. I mnogi kažu, što se tiče evropskih gradova, Rim i Pariz
tu je to negdje, znači sigurno 2 najljepša grada, ne samo u Evropi, možda i u svijetu. Evo, za prvi dan to je to, vidimo se sutra.